morning guys. Ngayon yung iluluto natin guys is kare-kare. Kare-kare yung baka. Ayan po ang ating mga ingredients. Sitaw, pechay, tapos ang atswete. Yan. Puso ng saging at ang ating peanut butter. Yan, nilaga na natin guys yung baka. Papalambutin lang natin yan. Yan guys, bisa lang natin yung bawang sibuyas. Ayan guys, nilagyan na namin yung pinakulong baka. Palambutin. Yung pinalambot. Tapos yung peanut butter yan guys. Yung... Bigay ka na. Tapos yan guys, yung pampakulay niya. Yung atswete. Ano na balat lang. Ito, ano ito? Alin? YouTube niya yan sa YouTube. Matabang yan. Puso ng saging yan guys. Yan, lagay na yung mga gulay. Mamaya na ito. Alis dyan. Dali na mo. Kayatin pa. Tapos lagyan na natin ng panimpla guys. Yan, asin. Tapos seasoning guys. Singaw siya. Ayan guys, takpan para maluto yung gulay. Ayan guys, medyo malambot na yung Hindi ko ito iniwan. kung matitigas na gulay. Kaya lalagyan na natin yung dahon-dahon. Kasi mabilis lang naman maluto yan. Para hindi din ma-overcook. Kung gusto nyo medyo may sabaw guys, dagdagan nyo na lang yung tubig. Ayan, takpan lang ng ilang minutes guys. Tapos palambutin lang ng konti yung pechay. Yes, yan, tingnan na natin. Luto na yung gulay. Tapos tikman na rin natin kung tama na yung timpla niya. Yung nilagay namin gulay guys, pechay lang at saka yung puso ng saging tsaka sitaw. Pero pwede rin lagyan ng okra yan, talong. Ayan, luto na yung ating kare-kare guys. Thank you for watching. Bye-bye.